Ako si Punong Barangay Remiano Espanya sa Barangay Usuluyungan, Miagaw, Iloilo. Diyan ko tulad, nagpasalamat gid kay Kong Janet Nanay, kay Mayor Richard Garin sa among kanya proyekto ang ginatindigan ko tulad. Ako si diin nakatugro ika-benepisyo sa mga pumuluyo na maligya sa uyungan. Ang aming cover gym, bahal din bulig sa mga estudyante kung sa diin may mga programa ginahiwat, hindi na mga ginikanan mabilayan sa buligay kapag himo ka mga palapala kung sa diin na durugid ka bahal nga bagay ang ginulig na sa aming eskwelahan kag sa pumuluyo diya sa Barangay Yungan. Ang among street light sa bulig man ni Kong Nanay kay ni Mayor Richard diyan sa tubang sa amanya court, rako gid nga benepisyo ang gintugro na hindi naman mabaydan gid kung ano nga bagay ang kalipay nga nabatyaga naman sa mga proyekto nga gintugro ang aming pinalangga ang mayor kag saan nga partner nga si Kong Nanay Janet Garin. Nagapasalamat gid ako sa tanan nga bulig kay ginhagtay kay gindulong widya ang gintugro ang ating pinalanggang nga mayor nga cheque para sa among CCTV kag sa amon nga share sa RPT. Kag sa tanan man, nagapasalamat gid ako. Mahambal ko lang ang ipadayon natin nga mayagaw langga na progreso ipadayon pa.